саволи дигаре ки дар ин ҷо омадааст ки бисёри бародаро бо телефонам ин савола мекунанд, ин аст ки мегӯянд имрӯз ба сабаби ҳамин пешгирии ҳамин беморӣ рӯзаҳомона бихӯрем. барои чӣ? барои он ки мақсад ҳамин иммунитетмо нағалтад. мардум яъне фақат ба як мақсаде бигем ё ба як хулосае омаданд ё касе инҳоро мақсад тавсия додааст ки шумо барои оне ки мақсад иммунитеттон нағалтад ё ба ҳамин дард мубтало нашед, шумо рӯзаҳотонро бихӯред. бародарони азиз, ин албатта узр ҳисоб намешавад. касе агар ҳеҷ беморӣ надорад, касе ки ягон мушкилоти дар саломатиш надорад, фақат барои оне ки ман бояд рӯзама бихӯрам ки иммунитетам баланд шавад, то ки ба ин дарди имрӯза мубтало нашам, дар ин бародари азиз шумо гунаҳгор мешед пеши Аллоҳи меҳрубон. барои ҳамин ман акуд далелҳои шаръӣ наёрам, далелҳои мисол аз ҳадис наёрам. фақат ман як сухани доктори рус ки Александр Леонидович Мясников, шумо метавонед дар интернет дар бораи ҳамин доктор Мясников агар дар ҳамун поиск агар битен, барои шумо маърифиш мекунад ки ҳамин доктор ки аст. бинен рӯзи 25 апрел, нами 25 апрел як барнома дошт ҳамин одам. ин дар интернетҳо ҳаст. вай дар барномаш чӣ гуфт? ман айнан чизеро ки гуфтааст дар болои варақ овардам, барои шумо мехонам. мисол сухани як одами докторае. ин одам табибае, як табиби бисёр маъруф машҳур. ин барнома дорад, як барномаи махсус мебарад дар бигем ки шабакаҳои ҳамон русия, ки шумо ира аз тариқи интернет бисёр ба осонӣ ёфта метавонед. вай чӣ гуфт? гуфт ки рамазон ба иммунитети инсон дар ҳамин давраи хуруҷи коронавирус хавфе надорад. вақте саволш карданд чӣ гуфт? гуфт рамазон, яъне дар ҳамин даврае ки ҳамин коронавирус хуруҷ кардагиаст, ҳеҷ зиён гуфт надорад, ягон хавф надорад. вай гуфт иммунитет вақте заиф мешавад ки меъда пур бошад. ҳамин доктор мегӯяд меъда вақте пурай, яъне вақте ки ту мехӯри шикамтаку сер мекунӣ, ба гуфти худат ки иммунитета мустаҳкам мекунӣ, ин доктор мегӯяд ки вақте меъда пур шид, ан ҳаминҷа иммунитет мегӯяд заиф мешавад. хоб ҳол он ки мусалмонон доим дар ҳолати шикамби холӣ нестанд, балки субҳ ва шом хӯрок мехӯранд. ин суханҳои ҳамин доктор аст ки яъне мусалмон мақсад доим шикамаш холӣ нест. дар рамазон саҳар мехӯрад, бега мехӯрад. агар аз рӯи инсоф гӯем, бародаро, баъзеҳомон ҳатто эҳсоси гирӯснагиам намекунем. баъзеҳомон эҳсоси гирӯснагиам намекунем. хоб гуфтааст балки субҳ ва шом хӯрок мехӯранд ки ин барои иммунитет гуфтааст кифоят мекунад. ҳамин хӯроке ки саҳар бега мехӯранд барои нигаҳ доштани иммунитетшон ҳамин кифоят мекунад. гуфт ман духтури касбиам. ин айнан суханҳоиро ман тарҷума кардам. ман духтури касбиам, ман диндор нестам. яъне баъзеҳо мумкин фикр кунанд ки ман барои хотири одамои рӯзадор мегӯм. гуфт ман як духтури касбиам, ман худам дин надорам. гуфт ҳатто чӣ гуфт? падарам гуфт христиан аст, модарам мусалмон аст. ман ба ягон дин гуфт пайравӣ надорам ва дар ягон дини муайян нестам. фақат гуфта метавонам ки рӯза гуфт иммунитетро мустаҳкам мекунад. ин аллоҳу акбар. бародари азиз, ин сухани як одаме ки мегӯяд ман дин надорам, ман пайравӣ аз ягон динам намекунам, яъне дар ягон динам барои худам интихоб накардам. сухани як одами машҳуру маъруфе ки аз тамоми мақсад гӯем ҷиҳатҳои тиббӣ огаҳӣ дорад, мегӯяд рӯза иммунитета мустаҳкам мекунад. пайғамбар мегӯяд
صامو تصیحو. شما روزه بگیرین تندرست میشین. از این لحاظ برادرای عزیز شما میدونین که اگر بسیار اگر وزنی بد بیا آمارها میگه که 250,000 آدم مرد. آمارها دادیستن. آیا همین 250,000 آدمی که مرد همه یگان تاش ایمونیتت نداشتن؟ آیا همه به ایمونیتت بدن؟ برادرای عزیز مسلمانای خیلی گرامی شما یک چیز فراموش نکنین که حتما چیزی را که الله خواهد همون میشود. من گفته بودم که شما از اسباب استفاده کنین. شما مقصد بگن که در خانه بشینین دهانتون بندین. بگن مقصد مسافه 1.5 متر با یک برادرت بیست. بین یعنی هر چیزی که دکترها طبیبها برای ما توصیه میکنن ما باید اجرا کنیم. ما باید ای سرکشی نکنیم. نگیم که نه این گپا اصل نداره، نه این گپا اصل داره. لیکن اگر الله مهربان بر بالای ما همون ساعت ما را تمام کرده باشد، اگر مردن ما وقتش آمده باشد، به همین احتیاطامون به همین ایمونیتمون هم خدای مهربان جان ما نمیگیرن. برای همین این قدر مقصد در اصلا همین ایمونیتت شما یک بارک در داخل همین اینترنت خطون دارین این کلمه لاتینی های معنای این ایمونیتت خودش یک آزادی های. آزادی یعنی خودت همیشه آزاد احساس کن. ایمونیتت ما را امروز هر چی غلطونه همین ترس. بسیاری مردم در تهلکه های در ترس های روزی دراز مقصد همین کوفته و چیکار کردن در کارو چی بخریم فلان و دیگر. نه این ترس وقتی ای وجود دور که چقدر که نمی غضب وقتی آدم غضب آلود میشه. برادر عزیز شما میدونید که توازن در همه بگیم سلامتی آدم گم میشود، حرکت خونش دیگرگون میشود، ببینین اشتهاش بند میشود. آدمی که در غضب باشه انمی آدمی در ترس هم انمی خیلی آدم وقتی در ترس قرار میگیرد که حالم چی میشود، مقصد زنده میمونم میبرم ایچ خیلی میکنم. وقتی دویم در می اندیشه باشه نفس گیریش هم قینه، اشتها هم برادر عزیز نداره، عصبش هم خوب کار نمیکنه، دیگر ایمونیته در او پیدا نمیشود. به این خاطر شما همین ترس از وجودتون دور کنین، انشاءالله تکیه با الله کنین، از اسبابا از این وسیله هایی که هست استفاده برین، ولی تکیه با الله کنین. انشاءالله چیزی خدا بخواهد برادرای عزیز و گرامی همون می شود. برای همین این ایمونیتت برای ایمونیتت پیدا کردن من روزه ما بخورم این در شریعت اجازت نیست. انشاءالله شما هم روزتون بدارین، خدای مهربان برای شما قوت هم میبخشد، برای شما ایمونیتت هم عطا میکنه. اینجا انشاءالله صحبت من قطع میکنم. خدا خواهد باز سوال هایی که در پیش دارم برای شما انشاءالله بین همین یک روز یا 2 روز دیگر برای شما باز جواب میگردانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.